के काम पर जाएं। इन्हीं सोचों के भंभोर में गोथजॉन और न जाने कितने देर वहां रुके रहे और फिर गैर इरादी तौर पर एक तरफ को चल दिए। वो राजपाल को जहन्नम रसीद करने की सोच में इतने मगन हो गए कि उन्हें भाटी घेट पहुंचकर एहसास हुआ कि वो इतनी दूर निकल आए हैं और फिर वहां से वापस घर की तरफ चल दिए। जब घर पहुंचे तो तालेमन उस वक्त घर नहीं थे। उन्होंने औजार रखे और अपने कमरे में जाकर लेट गए। वो चश्मे तस्वुर में देख रहे थे कि राजपाल की लाश एक फुटपाथ पर पड़ी हुई है और हजारों लोग वहां जमा हो गए हैं और फिर पुलिस ने उन्हें कत्ल राजपाल के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया है। इन्हीं सोचों में उनकी आंख लग गई। क्या देखते हैं, वही बुजुर्ग उन्हीं कह रहे हैं, इल्मदीन देर न करो, ये काम तुमने करना है, उठो जल्दी करो। और फिर उनके सर पर दस्त शफकत रखते हुए कहा, इल्मदीन तुमने देर कर दी तो ये बाजी कोई और जीत जाएगा। इल्मदीन उनसे कुछ कहना चाहते थे लेकिन उन्हें इसी का मौका न मिला क्योंकि तालेमन ने उस लम्हे उन्हें झिंझोड़ कर जगा दिया। क्या बात है बेटे, आज काम पर नहीं गए? उन्होंने बड़े प्यार से पूछा तो इल्मदीन ने नासाजी तबीयत का कहते हुए कहा कि कल काम पर जाऊंगा। तो तालेमन ने कहा, परसों को हाट जाना है, कल काम पर न जाना, घर ही रहना, मुझे कहीं जाना है। इतना कहते हुए तालेमन कमरे से बाहर निकल गया। इल्मदीन बाद दोपहर तक घर ही रहे, खाना खाया और फिर अपने कमरे में चले गए। गुरूब आफ्ताब के वक्त जब वो घर से निकले तो तालेमन भी कहीं गए हुए थे। छतरी और टार्च लिए वो सीधे के घर पहुंचे। उसने इत्तेफाक ही था कि वो इन्हीं घर ही मिल गया। सीधे की दरियाफ्त करने पर आपने उसे अपने प्रोग्राम से आगाह किया। फरते जज्बात से सीधे की आंखों में आंसू तैरने लगे। वो इल्मदीन से बगलगीर हो गया। आपने टार्च और छतरी सीधे को दी और कलाई घड़ी उतार कर उसके हवाले करते हुए कहा, सीधे मेरे पास और तो कुछ नहीं है, ये चीज़ें तुम्हें मेरी याद दिलाती रहेंगी। सीधा एक बार फिर उनसे बगलगीर हो गया। आपने उसे अपने से जुदा करते हुए वही ख्वाब सुनाया जो दिन को देखा था। इल्मदीन तुम खुश नसीब हो जो इस काम के लिए मुंतखब किए गए हो। काश ये सादत मुझे नसीब होती। दुआ करो शीदे, मैं अपने मकसद कामयाब हो जाऊं। शीदे के कहने पर आपने जवाब दिया, इससे इजाज़त ली। वो सज्जन सिंह चौक तक आपके साथ आया। वहाँ एक दूसरे से बगलगीर हुए। शीदे ने इल्मदीन की पेशानी पर बूसा देते हुए उन्हें अलविदा किया। कुछ देर वो वहीं खड़ा रहा, नहीं जा पाया और इल्मदीन को जाते हुए देख रहा था। जब वो नजरों से ओझल हो गए तो वो भी घर की तरफ चल दिया। इल्मदीन घर पहुंचे। तालेमन भी तक वापस नहीं आए थे। वो सीधे अपने कमरे में चले गए। आपकी वालदा खाना लेकर आ गई। आपने खूब शेर होकर खाना खाया। इसी दौरान तालेमन भी वापस आ चुके थे। इल्मदीन रात गए तक जागते रहे। नींद न आने से कोसों दूर थी। शहरी के करीब उनकी आंख लगी और जब वो जागे उस वक्त तक दिन काफ़ी निकल गया था। 4 अप्रैल तालेमन सैन में बैठे तीछे की धार बना रहे थे। आपकी भाभी बच्ची को गोद में लिए एक तरफ बैठी थी और मोहम्मदीन अपने कमरे में बैठे कुछ लिख रहे थे, जबकि वालदा घर की सफाई सुथराई में लगी थी। इल्मदीन उनके करीब आए और उन्हें मीठे चावल पकाने का कहा। तालेमन ने भी बताया था कि वो 1-2 रोज तक बाहर चले जाएंगे। अच्छा बेटा, अभी पकाती हूँ, बस थोड़ा सा काम रह गया है, उनकी वालदा ने कहा। तो इल्मदीन तालेमन के पास जा बैठे। वो अभी तक अपने औजारों की दुरुस्ती में लगे थे। इल्मदीन उठे और पानी का टब भरा और नहा धोकर लिबास बदला, खुशबू लगाई और फिर अपने कमरे में जा बैठे। इस दौरान उनकी वालदा मीठे चावल पका चुकी थी। इल्मदीन को आवाज़ दी तो तालेमन के पास ही आ बैठे और फिर दोनों बाप बेटा सहन में ही बैठकर चावल खाने लगे।
انہوں نے ابھی 2-4 ہی نوالے کھائے تھے کہ کسی نے دروازے پر دستک دی۔ انہوں نے دروازہ کھولا تو ایک جوان تالے کی بات دریافت کیا۔ آپ کے بتانے پر اس نے باہر بلانے کا کہا۔ آپ نے وہیں سے آواز دی تو تالے بھی آ گئے۔ آپ واپس آ گئے۔ تالے دروازے میں ہی کھڑے اس جوان سے باتیں کرتے رہے اور پھر اس کے ساتھ چل دیے۔ کھانے سے فارغ ہو کر علم دین نے ننھی بھتیجی کو بوسہ دیا جو ابھی تک سو رہی تھی، اور پھر بھابھی سے 4 آنے مانگے۔ ان کے دریافت کرنے پر آپ نے کہا مجھے ضرورت ہے، حالانکہ اس سے پہلے وہ 1 آنا ہی مانگا کرتے تھے۔ بھابھی نے آپ کو 4 آنے دیے۔ آپ کی جیب میں بھی 12 آنے تھے اور یوں ان کے پاس 1 روپیہ ہو گیا تھا، اور پھر والدہ سے کچھ دیر باتیں کرتے رہے اور ہنستے مسکراتے گھر سے باہر چلے گئے۔ طالب ابھی تک واپس نہیں آئے تھے۔ علم دین گھر سے نکلے۔ حاجی صادق دودھ دہی والے کی دکان کے قریب کچھ دیر کھڑے رہے اور پھر چل دیے۔ چلتے چلتے وہ گھمٹی بازار پہنچ گئے۔ کچھ دیر وہاں گھومتے رہے اور پھر تمارم کباڑی کے دکان کے آگے جا کر رک گئے۔ آتمارام کے دریافت کرنے پر آپ نے ایک طرف لگے چاقو چھریوں کے ڈھیر سے ایک چھری اٹھاتے ہوئے اس کی قیمت پوچھی۔ آتمارام نے قیمت بتائی تو آپ نے 1 روپیہ جیب سے نکال کر اس کی ہتھیلی پر رکھ دیا۔ آتمارام نے آپ کو چھری دی۔ دب میں رکھے ہوئے بگور میں دیکھا تھا۔ آتمارام سے اکثر گاہک چھریاں چاقو خریدتے اور اکثر گاہکوں کے ساتھ اس کی تکرار دام کم کرنے پر ہو جایا کرتی تھی، اور وہ تو علم دین کے اس لیے بغور دیکھ رہا تھا کہ انہوں نے اسے منہ مانگی قیمت بحث و تکرار کے بغیر دے دی تھی۔ وہ علم دین کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ ایک اور گاہک آیا تو اس کی توجہ ہٹ گئی۔ اس دوران علم دین وہاں سے چل دیے اور پھر وہ اس کی نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ شاہ عالمی سے ہوتے ہوئے جب وہ لوہاری پولیس اسٹیشن کے قریب پہنچے تو پولیس کے چند جوانوں کو وہاں کھڑے دیکھا۔ آپ کو اپنے دل کی دھڑکن بھی اب صاف سنائی دے رہی تھی۔ ایک بار اپنی دھپ میں چھری کو ٹٹول کر دیکھا، اسے موجود پا کر مطمئن ہو گئے۔ تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے آپ انارکلی میں داخل ہو گئے۔ اس وقت دن کا 1 بج رہا تھا۔ انارکلی میں ہاسپٹل روڈ پر عشرت پبلشنگ ہاؤس کے سامنے ہی راجپال کا دفتر تھا، جہاں وہ بیٹھا کرتا تھا، اور آپ نے وہاں پہنچنا تھا۔ ذرا آگے لکڑی کا ٹال تھا، اس کے ساتھ ہی ایک چھوٹا سا کھوکھا تھا۔ علم دین اس کے پاس پہنچے